ने खाण प्रश्नी श्रीपाद नाईक आणि विजय सरदेसाई यांना खाण अवलंबितांनी घेराव घातला। यावेळी श्रीपाद नाईक यांनी आपली असमर्थता व्यक्त करताना पंतप्रधान आपल्याला भेटत नसल्याचं सांगितलं। त्यांच्या या विधानामुळे उपस्थित संतप्त बनले। पण काही वेळानुसार थोड्या टायमान हांगासले आमकां खदेडले। आता कोणाच्या सांगण्या वयल्यान हे उच्च श्रेणीच्या लोकांच्या सांगण्या वयल्यान का आनी कोणाच्या सांगण्या वयल्यान आमकां थंयसरले भायर काडले। आमी बाबा थंयसर हेजिटेशन केलें जावं बोवाळ घातलो जावं आनी कितें केलें तशें कांयच करूंक ना। सरांनी पळयल्यात, तुमी पळयल्यात, साहेबाकूय खबर आहा, पूण कित्याक काडलें हें कारण आमकां खबर ना। आमकां आयज आमचो सर्वसामान्य बहुजन समाजाचो मंत्री जो सेंट्रलाचो आसा तो हांगासर आमच्या कार्यक्रमाक आहा आनी आमकां थंयच्यान धांवडून घालप हें योग्य का अयोग्य? कित्याक जालें आमच्या गांवांत देवाचें फंक्शन आहा सर येतलो मागीर मेळा हय पूण ते कांय देव तांकांय लागता न्हू काडपाचें कारणच ना मरे काडप न्ही काडपाचें तांकां देवाचे विरुद्ध आहा। साहेबा पळय तुमच्या तुमचे कडेन येयले तुमी आमकां सन्मान मान दिल्यात पण आयज आमकां वायट दिसलें म्हणून दुख्ख जालें आमकां। आनी मेन म्हटल्यार आमी आमच्या गांवांनूच आसा सो आमकां गांवांत तशें कितें करपाचें ना कित्याक आमच्या गांवांत मिनिस्टर येयला तेन्ना आमकां कितें तरी तेंचे कडेन उलोवपाक जाय आसलें म्हणून आमी उलोवपाक गेल्या। हें कितें आसा आमकांय खबर ना तशें आयकून घ्या, कानपठार मारून सॉरी म्हणत अशें मात करूं नाकात। हांव जाहीर तुमचे कडेन दोनूय हात जोडून मागता, आयकून घेयात। सर्वसामान्य लोकांचो आयज प्रश्न आसा, आज सरकार खंय तरी फटींगपणां करीत आसा पण तेतून जास्त वचना। हांव जास्त उलयत गेले जास्त प्रकरण वाडत वयतले। आज तारख्यार तारख्यो दीत आसा, आज तारख्यार तारख्यो दीत आहा, वर्स कोणूच सांगना। भाऊ एक विषय पयलीं क्लियर करता तुमी येयल्या आमी तुमी उत्सवाकच येयल्या लागीं आसा न्ही आमकां खबर तुमी आमकां मेळपा येयला आमकां इन्फॉर्मेशन कांय नाशिल्लें। आतां प्रत्येकाचें हें आसा न्ही दोश दिवंक जायना जाल्यार ते जें आसा तें जाणून बुजून जावना लक्षात इतलेंच तुमी लक्षांत घ्या समजोवपाची गोश्टी आसात। आमी फक्त तुमकां सांगलें कित्याक तुमच्या लक्षांत येवंक जाय। ओके तें जावंक जाय तुम्ही आमकां आतां पळयल्या आमी त्रासान आसलेले भुके आसलेले मनीस। हांव रिटायर्ड जाला 6 म्हयने पगार जाले परत जात्रे कडेन आमकां पगार हांव चौगुलेचो वर्कर हांव 6 म्हयने आमकां लागून भाऊ तुमी कितें केलें आमी तुजे कडेन 8 दिसांनी 15 दिसांनी कोण नाल्यार कोण येता तुमचे कडेन तुमी आमकां सांगीत आयज तूं एक शब्द ती देवा कडेन तूं हे बरें कार्य केलां म्हणून ह्या दिसा तूं काम करता आमचें म्हणून सांग। आमी तुजे कडेन केन्नाच येना तुका त्रास करिना खंयसर कितें कर एक आमकां खंयसर सांग। विशय विजय बाबाचो एकट्याच्या ती आतां तुम्ही पंतप्रधाना कडेन वयता तुमच्या अध्यक्षा कडेन वयता। एक मिनिट राव भाऊ, आमी तुमचे कडेन 21 नोव्हेंबराक येयल्ले आनी 3 जांक सुमार आयिल्ले तुमच्या घरा कडेन आनी तुमकां आमी कितें सांगलेलें की आमकां प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक जाय। तुमी आमकां कितें सांगलें आपूण डेट थरयता आनी तुमकां सांगता टील नाव तुमी आमकां अजून सांगूंक ना। म्हाका डेट म्हणून तुमकां सांगतो भाऊ हें उलोव नाका तुमी मिनिस्टर हें जर तुमी उलयता आमकां लॉस करता तशें भाऊ जाल्यार आमकां लागून तुमी कितें करतात? आनी हांव तुमकां कित्याक विचारता म्हाका अधिकार आसा हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हणून तुमकां विचारता। म्हाजें आयकय न्ही म्हाका मेळिल्लें तुमकां दिवंक नाशिल्लो मेळोन ते मेळोन खरें सांगपाक कितें फिल्म स्टारांक मेळटा फिल्म स्टारांक मेळटा। सर एक मिनिट सर मागीर तुमी उलया सर एक मिनिट म्हाका आतां पोटांतलें हांव उलयतां। जीएसटी आयनॉक्साची मल्टीप्लेक्साची काडल्यार 4 दीस जाले विड्रॉ केली। फिल्म स्टारांक मेळटा तूं आयज 10 म्हयने जाले आमी पीएमाची भेट मागता आनी आयज पीएम मेळना वॉट इज दीस? पुलाक लागून येता आनी राव रे आनी भाऊ आमचो आयज जवळ जवळ 4 फावटी खासदार जालो केंद्राक मंत्री हें तरी मोदीक खबर आहा? तरी मागणी चालू करा कश्यो करा वाटेन जाला ते करपा लागून आमचे प्रयत्न आसात न्ही। प्रवीण सर तुमकां एक सांगता प्रवीण सराक सांगता आमच्या विजय सराकूय सांगता आनी आमच्या भाऊकूय सांगता तुमी आयज जवळ जवळ ह्या लोकांक 6 म्हयने जाले काडले तुम्ही मायन ओनराची ऍक्शन घेतली तुम्ही एक तरी प्रेस स्टेटमेंट दिला की बा हेंका लीज मेळची ना म्हणून सांगला मायन ओनरांक तुम्ही ना तुम्ही अजून पासून तुम्ही मायन ओनराचीच बाजू घेता आमच्या सारखं आणि तुम्ही वेदांत आमकां काडीसर रावता तुम्ही सर आमकां वेदांत काडटले आयज ना फाल्यां आमी घरा पळय आमच्या पोटाक अशी भूक लागल्या कितें करपाचें आमी आयज आमी वतान रावले सकाळी येवन कित्याक तुमकां एक सांगता सर म्हाका हाय ब्लड प्रेशर आहा 165 तरी हांव येयला तुमकां सांगता डॉक्टरा कडेन वचून येयला कित्याक परिस्थिती आमची अशी आसा की आमी उपाशी मरतले।